बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी सोशल स्टडी की टीचर क्लास K6। स्टूडेंट्स, हमने अपने सोशल स्टडी के लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 मुगल एम्पायर कॉन्स्टिट्यूशन की रीडिंग की थी। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स 1 to 5 किए थे और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स 1 to 3 किए थे। आज हम अपने सोशल स्टडी के लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 मुगल एम्पायर कॉन्स्टिट्यूशन की रीडिंग करेंगे, पेज नंबर 41 to 46, और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। चलें अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। पेज नंबर 41 हमारा टॉपिक है नूरजहां। नूरजहां के अबाओ-ए-अजदाद ईरान से ताल्लुक़ रखते थे। अबाओ-ए-अजदाद यानी कि उसके दादा परदादा ईरान से ताल्लुक़ रखते थे नूरजहां के। उसका असल नाम महरुनिसा था। महरुनिसा के वालिद गियासुद्दीन को अकबर के दरबार में मुलाजमत मिल गई। गियासुद्दीन तरक्की करता हुआ 3 हज़ारी मनसब पर पहुँच गया। अकबर ने खुश होकर उसे काबुल का दीवान मुकर्रर कर दिया। यही क़याम के दौरान महरुनिसा के 17 साल की उम्र में एक फौजी शेर अफगान से शादी हो गई। शेर अफगान जो था उसका बंगाल में एक झड़प हुआ जिससे में वो कत्ल हो गया। शेर अफगान की बीवी और बेटी को अकबर के बेवा की सोबत में दे दिया गया क्योंकि वो शाही अदाब और तहजीब से वाकिफ थे। 1611 में जहांगीर ने महरुनिसा को एक जनाना तकरीब में देखा। इन दिनों में वो अपनी बीवी मान बाई की वफात के बाद तन्हाई का शिकार था। वो एक बेहतरीन रफ़ीक़े हयात की तलाश में था। जहांगीर ने महरुनिसा को अपनी बीवी पसंद कर लिया और उसे निकाह का पैगाम भिजवा दिया। महरुनिसा ने उसे कबूल कर लिया और इस तरह जहांगीर और महरुनिसा की शादी हो गई। जहांगीर ने महरुनिसा को नूर महल का खिताब दिया और कुछ अरसे बाद उसे नूर महल से नूरजहां बना दिया। अकबर की बीवी के इंतकाल के बाद शाही हरम में सबसे ज़्यादा बाअसर खातून नूरजहां को ही समझा जाता था। नूरजहां अपनी गैर मामूली खुसूसियात के बायस एक ताकतवर शख्सियत की हामिल थी। वो जहांगीर के साथ तमाम तर मशगलों और सरगर्मियों में बराबर का हिस्सा लेती थी। दोनों के दरमियान ज़ौक़ और दिलचस्पियों में की मामले में काफ़ी हद तक मुताबिकत पाई जाती थी, यानी कि दोनों की जो हॉबीज़ थी और एक्टिविटीज़ थी जो पसंद थी उन लोगों को दोनों को सेम थी। यही वजह थी कि उसने जहांगीर को गैर मामूली तौर पर मुतासिर किया था। जहांगीर आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल तौर पर उसके ज़ेरे असर हो गया था। जहांगीर की ख़राब सेहत की वजह से नूरजहां ने अमूर सल्तनत में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी थी और आहिस्ता आहिस्ता उसने हुकूमती इक़दामात को पर भी यानी कि अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली थी। जहांगीर के आखिरी दौर में अक्सर शाही अहकामात और फरामीन को नूरजहां ने ही संभाला था। 1645 में नूरजहां का इंतकाल हुआ था और उसे शादरा लाहौर में दफन किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कल्चर इन द एज ऑफ जहांगीर एंड नूरजहां। जहांगीर और नूरजहां की दौर की सकाफत। सबसे पहले पोइट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। पोइट्री यानी कि शायरी। जहांगीर was fond of Persian literature and poetry. He was famous for his understanding of natural science. His book Tuskib Jahangiri is valued very high in Persian literature. He also had a great taste in the field of knowledge. Writing of that age still exists in the time of Jahangir. Persian language and literature prospered greatly. Nurjahan too was a good poetess and had a good literary taste. She also had a deep knowledge of Persian language. Nurjahan introduced different fashions and dishes in the subcontinent as well as poetry. जहांगीर फ़ारसी अदब और शेर व शायरी को बहुत पसंद करता था। जहांगीर को उलूम फितरत यानी कि साइंस, नेचुरल साइंस के बारे में भी बहुत ज़्यादा इल्म था। उसकी किताब तुस्के जहांगीरी यानी कि जो उसने अपनी लाइफ पर लिखी थी वो फ़ारसी अदब में बहुत अहम मकाम हासिल था उसे। उसका इल्मी ज़ौक़ भी बहुत बुलंद था। उस दौर की लिखी हुई तहरीरें अब भी मौजूद हैं। जहांगीर के दौर में फ़ारसी ज़ुबान पर बहुत काम किया गया था। नूरजहां भी एक अच्छी शायरा थी और बहुत अच्छा अदबी ज़ौक़ रखती थी, यानी कि नूरजहां को फ़ारसी ज़ुबान में भी बहुत अबूर हासिल था और वो बहुत अच्छे शेर लिख लेती थी। नूरजहां ने शायरी के साथ साथ जदीद फ़ैशन और मुख्तलिफ खानों को भी बड़े सगीर पाक व हिंद से मुतारिफ़ करवाया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पेंटिंग यानी कि मुसव्वरी।
Art of painting in the age of Jahangir prospered so much that there were separate specialists for painting the faces, dress and background. These paintings were marvelous and as fantastic as some camera work. Noor Jahan also introduced various jewelry and dresses in the subcontinent. Mughal style of painting reached at its height in the age of Jahangir. Through his personal interest and patronization, he used to keep a painter with him while traveling to instantly paint any rare or beautiful flowers, birds and animals. Once Jahangir killed an animal lion by taking an arm at his eye, and his court painter saved this scene forever. Jahangir had so much keen eyes that he was able to tell the name of painter by just examining the painting. His official painter Mansoor was master of painting animals figures. Figures of birds and animals painted by him are now considered a treasure at different international museums. जहांगीर के दौर में फ़न मुसव्वरी ने इस कदर तरक्की की कि इंसानी चेहरा एक माहिर मुसव्विर तैयार करता था, लिबास दूसरा मुसव्विर तैयार करता था और तीसरा मुसव्विर पस मंज़र तैयार करता था। इन तस्वीर को देखकर अकल दंग रह जाती थी, यानी कि ये तस्वीरें ऐसे कि तैयार करते थे मुसव्विर जैसे लगता था रियलिटी है, यानी कि असल में वहाँ पे इंसान बैठा हुआ है। इन तस्वीरों को देखकर ये महसूस होता था कि कैमरा भी इनसे बेहतर तस्वीर तैयार नहीं कर सकता, यानी कि आजकल के जो कैमराज हैं बच्चों उस वक्त की यानी कि बनाई गई तस्वीर का भी मुकाबला नहीं कर सकते। नूर जहां ने हिंदुस्तान में नए जेवरात और लिबास मुतारिफ करवाए, यानी कि नूर जहां ने हिंदुस्तान में नए जेवरात भी मुतारिफ करवाए थे और लिबास भी। मुगलिया सल्तनत में मुसव्वरी में जहांगीर के दौर हुकूमत में इसकी ज़ाती शौक से बामे अरूज को पहुंचा, यानी कि मुगलिया सल्तनत में पेंटिंग को बस तरक्की देने वाला जहांगीर था। वो सफ़र में भी मुसव्विर को अपने साथ रखता था, जहाँ कोई भी खूबसूरत फूल, परिंदा या जानवर देखता वो उनकी तस्वीर तैयार करवा लेता था। एक बार जहांगीर ने एक शेर की आंख में गोली मारकर उसे हलाक कर दिया। उसके दरबारी मुसव्विर ने ये मंजर हमेशा के लिए महफूज कर लिया था। जहांगीर को तस्वीरों की इस कदर पहचान होती थी कि वो तस्वीर को देख के ही बता देता था कि ये किस मुसव्विर ने तैयार की है। उस्ताद मंसूर जो जानवरों का मुसव्विर था, उसका दरबारी मुसव्विर होता था। उसकी बनाई हुई परिंदों और जानवरों की तस्वीर दुनिया के मशहूर अजायब घरों में महफूज हैं, यानी कि आज भी उसकी बनाई हुई तस्वीरें दुनिया के मुख्तलिफ अजायब घरों में मौजूद हैं। आर्किटेक्चर, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्किटेक्चर, फन तामीर। जहांगीर वॉज मोर इंटरेस्टेड इन पेंटिंग देन आर्किटेक्चर, इवन देन सम ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स वर बिल्ट ड्यूरिंग हिज थ्रोन। For example, Begum Shahi Mosque inside a Masti Gate, Lahore, he constructed a dormitory in Lahore Fort, which is now being used as museum. Anarkali Tomb is also a beautiful building of that age, where Jahangir's favorite wife, Sahibe Jamal, was laid to rest. Noor Jahan also built a magnificent tomb for her father and mother, which is now known as Tomb of Atmadullah. This beautiful building is second only to Taj Mahal in Agra. The tomb has a two-story building with mosaic towers on all four corners. Tomb is covered with a roof of Bengal type, which is very prominent in its surrounding. The river Jamna followed by washing the site of Atmadullah tomb. Jahangir had a special taste for natural sceneries, so he constructed the garden of Nishad Bagh, Shalamar Bagh and Naseem Bagh in Kashmir, which are worth seeing. फ़न तामीरी में जहांगीर का यानी कि टेस्ट कैसा था? जहांगीर को तामीरात के बजाय मुसव्वरी का ज़्यादा शौक़ था, यानी कि उसको बिल्डिंग से ज़्यादा पेंटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट था। फिर भी उसके दौर में चंद खूबसूरत इमारतें तामीर हुई थीं, जिनमें से जैसे कि लाहौर में मस्जिद दरवाज़े के अंदर बेगम शाही मस्जिद है और लाहौर के किले में जहांगीर ने एक ख्वाबगाह भी तमीर करवाई है। उसके बाद जिसमें इन दिनों अजायब घर कायम किया गया है। मकबरा अनारकली भी जहांगीरी दौर में ही एक उम्दा इमारत बनाई गई थी। उसमें जहांगीर की एक चहीती बीवी साहिबे जमाल की कब्र मौजूद है।
اس زمانے میں نور جہاں نے آگرہ میں اپنے والد اور والدہ کا شاندار مقبرہ تیار کیا تھا جو مقبرہ اعتماد الدولہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ اتنی خوبصورتی سے بنایا گیا تھا کہ آگرہ میں تاج محل نہ ہوتا تو لوگ اسے دیکھنے کے لیے آگرہ جایا کرتے۔ مقبرے کی عمارت 2 منزل کی تھی اور چاروں کونوں پر مینار تعمیر کروائے گئے تھے جن پر خوبصورت کام کیا گیا تھا۔ مقبرے پر گنبد کے بجائے بنگالی طرز کی چھت تعمیر کروائی گئی تھی جو اس ماحول میں بڑی واضح دکھائی دیتی تھی۔ جمنا کا پانی مقبرہ اعتماد الدولہ کو چھو کر گزرتا تھا۔ جہانگیر کو مناظر فطرت کے ساتھ طبی لگاؤ تھا، یعنی کہ اسے نیچرل چیزیں بہت زیادہ پسند تھیں، اس لیے اس نے کشمیر میں نشاط باغ، شالامار باغ اور نسیم باغ کی تعمیر کروائی تھی جو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ بچوں نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارے پاس میوزک۔ ان دا ٹائم آف جہانگیر many musicians were attached to the court and these included not only Indians but also Persian and Kashmiri musicians. Jahangir was their great patron. In his tours he extolled many artists. Musical gathering of Jahangir was ecstatic. In his tours he tells us about such a gathering in which Qawwal were singing the verse of Amir Khusro when Mullah Ahmad Ali was overwhelmed and died in this state. موسیقی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جہانگیر کا موسیقی میں کتنا انٹرسٹ تھا۔ جہانگیر کے دور میں بہت سارے موسیقار شاہی دربار سے وابستہ تھے، یعنی کہ شاہی دربار میں جو لوگ کام کرتے تھے ان کو موسیقی میں بھی انٹرسٹ تھا اور وہ گانے موسیقی بھی کرتے تھے، اور ان میں ہندوستانیوں کے علاوہ ایرانی اور کشمیری بھی شامل تھے، یعنی کہ صرف ہندوستان کے لوگ موسیقی نہیں کرتے تھے بچوں، ان میں یعنی کہ ایران کے لوگ بھی شامل تھے اور کشمیر کے لوگ بھی شامل تھے موسیقی کرنے میں۔ جہانگیر موسیقی اور موسیقاروں کی بہت سرپرستی کرتا تھا، یعنی کہ اسے وہ لوگ اچھے لگتے تھے۔ اس نے اپنی یعنی کہ اپنی بک میں بھی، اپنی کتاب میں بھی کئی فنکاروں کی خراج تحسین پیش کی ہے، یعنی کہ اسے موسیقی اتنی پسند تھی کہ اس نے اپنی بک میں بھی ان لوگوں کے بارے میں بتایا ہے اور انہیں خراج تحسین پیش کی ہے۔ جہانگیر کی محفلیں موسیقی میں لوگ وجد میں آ جاتے تھے، یعنی کہ ایسے ہو جاتے تھے کہ وہ اپنا آپ بھول جاتے تھے اور جو کلام پڑھا جا رہا ہوتا تھا وہ اس میں اتنا مگن ہو جاتے تھے کہ وہ خود کو ہی بھول جاتے تھے۔ اس نے ٹرسٹ میں اس واقعے کا بھی ذکر کیا ہے کہ ایک بار عمرہ کی محفل میں قوال امیر خسرو کا کلام پیش کر رہے تھے کہ ایک شعر پر ملا احمد علی کو وہ اپنا آپ بھول گیا، یعنی کہ وہ اتنے مگن ہو گئے اس کلام میں اور اسی عالم میں ان کی روح پرواز کر گئی، یعنی کہ وہ مر گئے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارے پاس پیج نمبر 42، پیج نمبر 44، جہانگیر پیشن فار جسٹس، انصاف کی فراہمی کے لیے جہانگیر کا جذبہ ہے۔ نور الدین محمد جہانگیر نے اپنی حکومت کی ابتدا یعنی کہ شروع میں ہی اقوام پسند اقدامات سے کی تھی، یعنی کہ جو عوام کو کام پسند ہوتے تھے وہ اس پہ عمل کرتا تھا۔ اس نے تمام جنگی قیدیوں کو رہا کر دیا تھا، یعنی کہ جو جنگ میں اس نے لوگوں کو قید کیا ہوا تھا اس نے ان سب کو رہا کر دیا تھا، اور اسلام کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا تھا، اسلام کو یعنی کہ فروغ دیا تھا، اسلام پر زیادہ لوگوں کو راغب کرنے کی کوشش کی تھی، اور تمام مخالفین یعنی کہ دشمنوں کو عام معافی دے دی تھی۔ جن لوگوں نے اس کو بادشاہ بنانے میں اس کی مدد کی تھی ان کو اعلیٰ عہدے عطا کیے تھے۔ شاہی محل کے باہر ایک زنجیر نصب کروا دی تھی جسے ہلا کر کوئی بھی شخص بادشاہ سے انصاف طلب کر سکتا تھا، یعنی کہ اس نے اپنے محل کے باہر ایک زنجیر لگا دی تھی تاکہ لوگ اس کو یعنی کہ ہلاتے اور جہانگیر کو پتہ چل جاتا کہ اس شخص کو انصاف کی ضرورت ہے۔ ڈیتھ یعنی کہ اس کی وفات کیسے ہوئی تھی؟ 1627 میں جہانگیر کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، اس کا انتقال لاہور میں ہوا تھا اور شادرہ لاہور میں ہی اس کا مقبرہ تعمیر کروایا گیا تھا۔ پیج نمبر 45 ہمارا ٹاپک ہے شہاب الدین محمد شاہ جہاں۔ ارلی لائف، سب سے پہلے ابتدائی حالات اس کی زندگی کے بتائیں گے کہ 1627 میں جہانگیر کا انتقال ہوا تھا اور جنوری 1628 میں جہانگیر کا بیٹا شاہ جہاں بادشاہ بنا تھا۔ شاہ جہاں کا اصلی نام خرم تھا، ٹھیک ہے۔ تخت نشین ہونے کے بعد اس نے شہاب الدین محمد شاہ جہاں کا لقب اختیار کیا تھا، یعنی کہ جب اس کو تخت نشینی ہوئی تھی تو اس کے بعد اس کو یہ نام ملا تھا شہاب الدین محمد شاہ۔ شہزادہ خرم کی ولادت 1592 میں لاہور میں ہوئی تھی۔ اکبر کی ایک بیوی رقیہ سلطانہ نے اسے گود لے لیا تھا۔ خرم کی تعلیم و تربیت کی طرف خصوصی توجہ دی گئی تھی، بہت سے عالم اور فاضل لوگوں کو اسے تعلیم دینے پر فائز کیا گیا تھا۔ خرم نے جلد ہی تعلیم سے فراغت حاصل کر لی تھی اور فنی سپاہ گیری سیکھنے کی طرف توجہ دی تھی، یعنی کہ اس نے تعلیم جو تھی، جو ایجوکیشن یعنی کہ مکمل کر لی تھی، اور
دوسری ٹریننگ سینٹرز میں زیادہ اپنی توجہ دی تھی. اس سلسلے میں اس نے شمشیر زنی، تیر اندازی، نیزہ بازی، شہ سواری اور بندوق چلانے کے فن سیکھے. نوجوانی میں ہی اس کی غیر معمولی صلاحیتوں کی شہرت ہو گئی تھی. 1610 میں اس نے اپنی پہلی شادی خرم نے کی تھی اور دوسری شادی 1612 میں کی تھی. دوسری شادی سے اسے ارجمند بانو سے ہوئی تھی، جس کی بعد اسے ممتاز محل کا خطاب دیا گیا تھا. انہی دنوں میں اسے ولی عہد کے لیے مخصوص جاگیر ملی تھی. شہزادہ خرم نے جہانگیر کے دور میں نہایت اہم نوعیت کے کام کیے تھے، جیسے کہ اس نے میوار کے راجا کو اپنی اطاعت پر مجبور کر دیا تھا اور دکن میں احمد نگر کے حاکم کو مغل دشمنی سے باز رکھنے میں کامیاب ہو گیا تھا. جہانگیر بھی شہزادہ خرم کی صلاحیتوں کا مان گیا تھا اور ہر لحاظ سے اس کی حوصلہ افزائی کرتا تھا. نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا رین آف شاہ جہاں، دا گولڈن پیریڈ آف مغل امپائر. شاہ جہاں کا دور حکومت مغلیہ دور کا سنہری زمانہ. Reign of Shah Jahan is considered the golden period of Mughal rule because he received an extensive and prospering state from his father. There was complete peace and order in the state. Shah Jahan was a learned and civilized person as well as dutiful and hard-working ruler. He was better than other rulers in respect of administration and dispensation of justice. Trade and commerce, architecture and literature prospered during the reign of Shah Jahan. He eradicated non-Islamic rites and customs at his court and also prevented the custom of prostitution out of respect. He introduced lunar calendar and made special arrangement for the celebration of Islamic festivals. شاہ جہاں کا دور حکومت مغلیہ دور کا سنہری زمانہ کہلایا جاتا تھا، یعنی کہ بہت بہترین زمانہ کہلایا جاتا تھا، کیونکہ اسے ایک وسیع اور خوشحال ریاست ورثے میں ہی ملی تھی. یعنی کہ اسے سٹارٹنگ سے ہی بہت بہترین عوام ملی تھی اور کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو ریاست تھی وہ بہت شاندار گئی تھی. ریاست میں امن و امان تھا، یعنی کہ اس کے جو لوگ تھے ریاست کے وہ بہت پرسکون اور شاندار لوگ تھے. شاہ جہاں ایک پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا انسان تھا. وہ ایک فرض شناس، یعنی کہ وہ جانتا تھا اس نے اپنے فرض کی ذمہ داریاں کیسے پوری کرنی ہیں، اور جفا کش حکمران تھا. وہ اعلیٰ انتظامی سلطنت، یعنی کہ اس کی جو ایڈمنسٹریشن تھی وہ بہت اچھی تھی. سلطنت چلانے کا انتظام، نظم و ضبط اور عدل و انصاف کے لحاظ سے دوسرے حکمرانوں سے بہت زیادہ بہتر تھا. اس کے دور حکومت میں صنعت و حریف، تجارت، فن تعمیر اور علم و ادب میں بھی بہت ترقی کی تھی. یعنی کہ ان سب شعبوں میں اس نے بہت زیادہ ترقی کی تھی. شاہ جہاں نے دربار میں غیر اسلامی رسومات اور سجدہ تعظیمی کو ختم کر دیا تھا. یعنی کہ غیر اسلامی رسومات کو اور جو سجدہ تعظیمی کرتے تھے لوگ ان کو ختم کر دیا تھا. اس نے اپنے دربار میں اسلامی تقریبات کو بڑے اہتمام سے منانے کا حکم دیا تھا. یعنی کہ جو اسلامک فیسٹیولز ہوتے ہیں جیسے عیدیں اور عید تہوار، 12 ربیع الاول وغیرہ منانے کا بہت زور دیا تھا. اب ہم بچوں کریں گے اپنے کوشچن آنسرز. لانگ کوشچن آنسر. کوشچن نمبر 4، گیو این انالائز آف کلچر ان دا ٹائم آف جہانگیر اینڈ نور جہاں. جہانگیر اور نور جہاں کے دور کی ثقافت کا تجزیہ کریں. کلچر ان دا ایج آف جہانگیر اینڈ نور جہاں. نور جہاں اور جہانگیر کے دور کی ثقافت. سائلنٹ فیچرز آف کلچر ان دا ٹائم آف جہانگیر اینڈ نور جہاں آر گیون بلو. سب سے پہلے پوئٹری، شاعری. جہانگیر واز فاؤنڈ آف پرشین لٹریچر اینڈ پوئٹری. ہی واز فیمس فار ہز انڈرسٹینڈنگ آف نیچرل سائنسز. ہز بک تذکرہ جہانگیری از ویلیو ویری ہائی ان پرشین لٹریچر. نیکسٹ ہے ہمارے پاس پینٹنگ، مصوری. آرٹ آف پینٹنگ ان دا ایج آف جہانگیر پروسپائرڈ سو مچ دیٹ دیر سیپریٹ اسپیشلسٹ فار پینٹنگ دا فیسز, dresses and background. Noor Jahan also introduced various jewelry and dresses in the subcontinent. Next topic है architecture, فن تعمیری. Jahangir was more interested in painting than architecture. Even then, some beautiful buildings were built during his throne. For example, Begum Shahi Mosque inside a Masti Gate, Lahore. He constructed a dormitory in Lahore Fort. Noor Jahan also built a magnificent tomb for her father and mother. Jahangir had a special taste for natural sceneries, so he constructed the garden of Nishad Bagh, Shalimar Bagh and Naseem Bagh in Kashmir. لاسٹ ہے ہمارے پاس میوزک، موسیقی. ان دا ٹائم آف جہانگیر مینی میوزیشینز ور اٹیچ ٹو دا کورٹ اینڈ دیئر انکلوڈیڈ ناٹ اونلی انڈینس بٹ آلسو پرشین اینڈ کشمیری میوزیشینز. جہانگیر واز their great patron in his tusk. He extolled many artists. Question number 5, explain why the reign of
Shah Jahan is considered the golden period of Mughal Empire. وضاحت کریں کہ شاہ جہاں کا دور حکومت مغلیہ دور کا سنہری زمانہ کیوں تھا. Reign of Shah Jahan, the golden period of Mughal Empire. شاہ جہاں کا دور حکومت مغلیہ سلطنت کا سنہری زمانہ. Reign of Shah Jahan is considered the golden period of Mughal Empire. Mughal rule because he received an extensive and prospering state from his father. There was complete peace and order in the state. Shah Jahan was a learned and civilized person as well as a dutiful and hardworking ruler. He was better than other rulers in respect of administration and dispensation of justice. Trade and commerce, architecture and literature prospered during the reign of Shah Jahan. He eradicated non-Muslim rites and customs at his court and also prevented the customs of prostitution. Out of respect, he introduced lunar calendar and made special arrangements for the celebration of Islamic festivals. اسٹوڈینٹس آج جو میں نے آپ کو یہ دونوں کوشچن آنسرس کروائے ہیں آپ نے اپنی نیٹ کاپیز پہ نیٹ وے میں رائٹ ڈاؤن کرنے ہیں اور ساتھ اچھے سے لرن بھی کرنے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا. آج کا لیکچر ہمارا یہیں مکمل ہوتا ہے. اللہ حافظ.